Diretsong gipusasan sa mga operatiba sa CDEO Malaybalay human nga mikagat sa ilang patibong ang usa ka lalaki nga gapayuhot og druga pasado alas 12:10 sa adto September 20, 2025 sa Porok 2, Barangay Patpat, Malaybalay City. Dinakpan nila nga si alias Ramuel, 44 anyos, minyo, residente raw sa nesgutang lugar. Sa mga operasyon napalitan si alias Ramuel og usa ka pakiti sa gituang Cebu sa kantidad nga 500 pesos samtang sa pagba-desert sa mga dinakpan nakuha ang tulo ka pakiti sa gituohang Cebu nga gibanabanang mutimbang og 4 gramos nga mobalor og 27,200 pesos og na-recover usab sa mga dinakpan ang paybas money. Sa karon ang dinakpan paslak na sa Malaybalay City Police Station og hikay na ang kasong pagpayuhot og druga nga pag-atubangon ni ini. Mga katropa, para malikayan ang asidi nga nagdala og paghubag sa mga lutahan, inom og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog nga kapsula nga adunay taas nga anti-inflammatory properties nga makatabang sa arthritis, prostate problem og uban pang problema sa lawas. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex FM News.